खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इन सारी प्यारी बहनों के लिए जो खुदावंद आपके हुजूर झुकी हुई हैं, आपके आगे सर हुए हैं खुदावंद। एक एक जान को छूना, बरकत देना खुदा हम सबको संभाले रखना खुदा और खुदा हम इसी तरह आप में बढ़े और तरक्की करें और खुदा आप में खुदा बढ़ते जाएं और खुदा हम सबको बड़ा रहम करना, फजल करना, तर्स करना खुदा तो रहम और तर्स से भरा हुआ खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा आज की इस दिन के लिए, आज की इस शाम के लिए खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो आपने हमें काम काज से फारग करके अब खुदा अपने घर में आने का फजल बख्शा कि ताकि हम मिलकर आपकी प्रस्तिश, आपकी हमदो सना कर सकें। जबकि खुदा आज मैं खुदा 3:30 बजे सो गई तो खुदा मैंने सोने थकी हुई थी, सो गई और खुदा मैंने सोने से पहले खुदा आपसे कह दिया कि मुझे टाइम पे खुदा जगा देना खुदा ताकि मैं तेरे घर में जा सकूँ और खुदा तो खुदा राइट टाइम पे खुदा 5 मिनट पहले खुदा तूने मुझे मेरी आँख को खोल दिया और खुदा मैं उसी टाइम जल्दी से खुदा आपके घर आने के लिए तैयार हो गई और खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा हम जो भी खुदा आपसे मांगते हैं खुदा आप हमें बड़ी शादी से अता करते हैं खुदा आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, आप जवाब देते हैं। आप जिंदा खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिंदा खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा भाई के लिए खुदा आपकी बरकत चाहती हूँ खुदा उसके लिए खुदा अपना आसमान खोल देना खुदा आसमान के दरीचों को खोल कर बड़ी बरकत दे देना खुदा कोई बरकत बाज ना रखना खुदा सारी बरकतें खुदा अपने बेटे को दे देना खुदा मेरा बेटा बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा तेरे लोगों के साथ खुदा पेश आता, तेरे लोगों को खुदा अपने पास लाता है खुदा तेरे लोगों को खुदा तेरा पैगाम सुनाता है, तेरे लोगों को खुदा अपना कलाम सुनाता है, तेरे लोगों को अपनी अच्छी तेरे कलाम की बातें सुनाता है खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा और ज़्यादा बरकत देना और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना और खुदा हम इसी तरह खुदा आपके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें और खुदा इसी तरह खुदा आपके कलाम को खुदा अपने दिल में रख लें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ, तेरी रहमत को चाहती हूँ खुदा समरीना के लिए खुदा दुआ करती हूँ खुदा तूने उसे उठा खड़ा किया खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तूने सारी बीमारी में खुदा उनसे तंदुरुस्ती दी, शिफा दी खुदा आज वो खुदा आपके घर में बैठी हुई है खुदा तंदुरुस्त है खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा उसको और ज़्यादा खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा तेरी बेटी तेरे पाक खून से खरीदी हुई है खुदा तूने उसके लिए हम सब के लिए खुदा अपना पाक खून बहा दिया, खून का एक एक कतरा बहा दिया और हमें शिफा दी, तंदुरुस्ती दी, हमें आज़ादी बख्शी, रहाई बख्शी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती वापस मानी मेरे घराने पर रहम करना, मेरे बच्चों पर रहम करना, मेरे ख़ानदान पर रहम करना खुदा और खुदा हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत देना खुदा हमारी कलीसिया इसी तरह खुदा हम हर रोज़ जमा होकर हर रोज़ खुदा तेरे आगे झुके रहे, हर रोज़ खुदा तुझसे बरकत चाहते रहे और खुदा हर रोज़ खुदा हम आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, अपने रूह की ग़िज़ा को हासिल करने के लिए आते हैं खुदा आज खुदा तो अपने कलाम से हमें शेयर कर देना खुदा अपने पाक रूह से शेयर कर देना। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा और खुदा बड़ी बरकत देना। मीटिंग के सारे हिस्से को खुदा तेरे हाथ में दे देती हूँ खुदा आगे पीछे दाएं बाएं से खुदा तो संभाले रखना खुदा बड़ी बरकत देना और बाकी हिस्से को खुदा अगले हिस्से को तेरे हाथ में दे देती हूँ खुदा तेरी मिन्नत करती फरियाद करती हूँ तुझसे इल्तिजा करती हूँ आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ हैं खुदा तेरे नाम को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, हमने पिछले दिनों बाइबल मुक़द्दस की किताबों में यीशु मसीह की मौजूदगी को सीखना शुरू किया था। पिछले दिनों में हमने 3 किताबें पैदाइश, खरूज और अहबार, इन 3 किताबों में यीशु मसीह की मौजूदगी को देखा था कि वो कैसे इन 3 किताबों में मौजूद है, हमें नज़र आता है। आज 2 मज़ीद हम किताबें देखेंगे कि उन किताबों में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी कैसे नज़र आती है। आइए पहले हम देखेंगे कि पैदाइश की किताब में यीशु मसीह की मौजूदगी कैसे थी। किसी बहन या भाई को पता हो? पैदाइश की
किताब में की मौजूदगी में यीशु मसीह ज़िंदगी का दम और औरत की नस्ल। जी, बयान के लिए ज़ोरदार तालियां जाएं कि यीशु मसीह ज़िंदगी का दम है और औरत की नस्ल है। और आगे खरूज की किताब में वो कैसे हमारे सामने नज़र आता है, वो फस्सा का बर्रा है। और अहबार की किताब में वो हमारा सरदार है। और आज हम सीखेंगे गिनती की किताब में वो दिन में बादल का साहिबान था और रात में आग का सतून। और इस्तिस्ना की किताब में वो मूसा जैसा नबी है। ठीक है, ये दो किताबें आज हमने नहीं देखी हैं कि गिनती की किताब में वो दिन में बादल का साहिबान था, रात में आग का सतून था। और इस्तिस्ना की किताब में वो मूसा जैसा नबी है। तो आइए आज के कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। आयत पढ़ी जाएगी और उसमें से आपने देखना है कि इसमें रूहुल कुदस का क्या नाम है। लिखा है इमाल की किताब पहला बाब है 8वीं आयत है, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो आज हम रूहुल कुदस के सफाती नाम सीखेंगे और आज से हम एक प्रॉपर जो स्टडी है रूहुल कुदस के इल्मे रूहुल कुदस के ताल्लुक से हम सीखना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितना भी खुदावंद हमें टाइम दिया करेंगे हम इस स्टडी को कंप्लीट करेंगे। जहाँ जहाँ पर बाइबल मुकद्दस में पाकरू ने काम किया है, जिस नाम से पाकरू ने खुदा ने काम किया है, हम उन हवाला जात को देखेंगे, उन वाक़यात को देखेंगे। तो आइए पहला नाम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब 17वीं आयत है। यूहन्ना की अंजील है 14वां बाब है और उसकी 17वीं आयत है। जो भी पहले निकालता है उसके लिए मौका होगा वो पढ़ सकता है। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। जी, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। आपने आयत को पूरा सुना है, तो कौन बताएगा कि इसमें रूहुल कुदस का क्या नाम है? रूह हक। ठीक है, ये नाम इसलिए हम पहले सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये नाम जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये पाक रूह ही है जो जिसके मुख्तलिफ नाम कलाम खुदा में दर्ज हैं। तो एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना की अंजील 16वां बाब 13वीं आयत। यूहन्ना की अंजील 16वां बाब और 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनाएगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। लेकिन जब वो यानी रूह हक, ये दो आयात में हमने जो खुदा का सफाती नाम देखा है वो क्या है? रूह हक। आइए दूसरा नाम देखेंगे जो खुदा का पाकरू का दूसरा सफाती नाम क्या है। अबरानियों का नाम पलूस रसूल का खत है 10वां बाब 29वीं आयत। अबरानियों 10वां बाब 29वीं आयत। नया आयत नाम है जी, पढ़िए क्या लिखा है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। जी, किसके रूह को? फजल के। यहाँ पर जो पाक रूह का दूसरा नाम हमने सीखा है वो कौन सा रूह है? फजल का रूह है। ठीक है, पहला नाम है रूह हक, फिर फजल का रूह भी पाक रूह का सफाती नाम है। आइए एक और नाम देखेंगे। इफ्सियों का नाम पलूस रसूल का खत है, पहला बाब 13वीं आयत है। इफ्सियों का नाम पलूस रसूल का खत, पहला बाब 13वीं आयत। ये नाम हम इसलिए सीख रहे हैं कि जब हम बाइबल मुकद्दस में पाक रूह की
باقاعدہ اسٹڈی کریں, روح القدس کے اوپر باقاعدہ اپنا میسج کو سٹارٹ کریں تو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے میں مشکل نہ آئے. افسیوں کا نام پولس رسول کا خط ہے, پہلا باب 13ویں آیت. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک مودہ روح کی مہر لگی. اچھا, اور اس پر ایمان لائے, پاک مودہ روح کی مہر لگی. یہ تیسرا صفاتی نام ہے جسے کہتے ہیں پاک مودہ روح. تو یہ اس کو کہتے ہیں وعدے کا روح, کیونکہ پاک مودہ روح کا مطلب ہے وعدے کا روح. یہ تیسرا نام ہے صفاتی جو پاک روح کا خدا کا نام ہے. آئیے چوتھے نام کی طرف بڑھیں گے کہ پاک روح کا چوتھا نام بھی ہے, وہ کیا ہے. پڑھیے ذرا, اعمال کی کتاب ہے 16واں باب ہے 6ویں آیت ہے. اعمال کی کتاب ہے 16واں باب ہے اور اس کی 6ویں آیت ہے. اور وہ فروگیا اور غلطیہ کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح قدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. جی 7ویں آیت پڑھیں. اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر تبونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. جی, جہاں پر نیا نام کون سا آیا ہے؟ یسوع کا روح. ٹھیک ہے, روح القدس کا جو ایک اور بھی نام ہے اسے یسوع کا روح بھی کہتے ہیں. فلپیوں پہلا باب 19ویں آیت دیکھیں گے کہ فلپیوں پہلا باب 19ویں آیت. روح القدس کے مختلف نام ہم سیکھ رہے ہیں کہ پاک روح کے مختلف صفاتی نام ہیں. فلپیوں پہلا باب 19ویں آیت. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے نام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا. جی, کس کے روح سے؟ یسوع مسیح کے روح کے انعام سے. روح القدس کا جو یہ بھی خوبصورت نام ہے یہ ہے یسوع کا روح. تو آئیے ایک اور نام دیکھیں گے, عبرانیوں 9واں باب 14ویں آیت. عبرانیوں 9واں باب 14ویں آیت. تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا کیونکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. تاکہ زندہ خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں. یہاں پر کون سا نام آیا ہے؟ زندہ نہیں جی, دوبارہ پڑھی آیت کو. ازلی روح. جی, ازلی روح. تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے, یہاں پر ازلی روح بھی پاک روح کا صفاتی نام ہے. یوحنا کی انجیل 15واں باب 26ویں آیت ذرا نکالیے. یوحنا کی انجیل 15واں باب 26ویں آیت. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے, تو وہ میری گواہی دے گا. جی, یہاں پر روح حق بھی ہے اور جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے, لیکن جب وہ مددگار آئے گا, مددگار کا لفظ بھی جائے روح القدس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا, یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے, میری گواہی دے گا. تو یہ سارے جو ہیں یہ روح القدس کے صفاتی نام ہیں. جب ہم کلام مقدس میں, کلام خدا میں آگے بڑھیں گے تو ہم جیسے جیسے ان ناموں کو کلام خدا میں دیکھیں گے, اس سے ہم پہچان جائیں گے کہ خدا کیسے اپنے صفاتی ناموں سے کام کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کلام ہوگا. تو ایک بار ان کو دہرائیں گے تاکہ یہ نام ہمیں پکے یاد ہو جائیں. ان 8 ناموں میں سے 9 نام ہیں. کسی بہن کو 2 یا 3 نام زبانی یاد ہو گئے وہ سنا سکتا ہے. روح حق, ازلی روح, یسوع مسیح کا روح, پھر پاک فضل کا روح, پاک مودہ روح, جلالی روح, جی, اور
یہ فضل کا روح بھی ہو گیا ہے، روح حق بھی ہو گیا ہے، فضل کا روح، پاک مودہ روح، جلال کا روح، یسوع کا روح، ازلی روح اور جی روح القدس، ٹھیک ہے، روح القدس۔ تو ایک بار بائبل مقدس کی کتابوں کے ناموں میں جو یسوع مسیح کی موجودگی ہے وہ دہرائیں گے۔ اگر کوئی بہن پانچوں کتابوں کو آنکھیں بند کر کے سنائیں تو یہ سب کے لیے برکت کی اور خوشی کی بات ہوگی، تاکہ جب ہم جان جائیں کہ ہم کلام خدا کو مختلف اینگل سے سیکھ رہے ہیں۔ تو کسی بہن کو یہ پانچوں نام اگر یاد ہیں تو وہ سنا سکتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یسوع مسیح کی موجودگی کیسی ہے؟ زندگی کا دم اور عورت کی زندگی نسل، کے دم اور عورت کی نسل، اور خروج میں وہ فصح کا وہ بھرا ہے، فصح کا بھرا ہے، اور احبار میں وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا سردار ہے، اور گنتی کی کتاب میں وہ رات کو ستون آگ کا ستون ہے اور دن کو بادل کا سائبان ہے، ٹھیک ہے، اور استثنا کتاب میں وہ موسیٰ جیسا نبی ہے۔ تو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیے خداوند کی حضوری میں جھکیں، اس کی شکر گزاری کریں گے، آئی ہوئی تمام بہنوں کے لیے خداوند کی اور بلیسنگز مانگیں گے، خداوند کا شکر کریں گے کہ اس قدوس نے ہم سب کو اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا ہے۔ تمام بہنوں کے گھرانوں کے لیے ہم دعا مانگیں گے، برکت مانگیں گے، کلیسیا کے لیے، کلیسیا کی بیداری کے لیے برکت مانگیں گے، اور جیسے خدا کا پاک روح ہمیں لیڈ کرتا ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ بوا جی اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں گی اور خداوند کی شکر گزاری میں پوری جماعت کو لیڈ کریں گی۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، قدوس قدوس مہربان باپ، اصلی تبدیل خدا، زمین آسمان خالق کے مالک مسیح یسوع زندہ سمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرنی، تیری تو